دغه قرآن کریم سره واقع شي تعلق ور سره راولي خپل بچو باندې قرآن کریم یاد کړي اولاد ته مخایي فلم پہ عمل کئی خلق تے مخائی کول امام کے بچوں بانی یاد کئی ذکر آقا علیہ السلام فرمائی ادموا اولادکم علی سلاسل صال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن اے محبوبہ دے خلق محبوب علیہ السلام وائی چی اے امت تزان کی دری ادعاب راولا دری خصلتن راولا آغا دری ادعاب دادی چخبل زان کی مراولا و عملی کا اولاد میں مخایو عملی کا اول ادب دادے حب نبیکم زمان کی نزان کی مراولا و اولاد میں مخایا وحب اہل بیتی اور زمان دا آل بیت احترام زان کی مراولا و اولاد میں مخایا وحب تلاوت القرآن اور دا قرآن کریم میں نزان کے مراول و اولاد مخایا کچیر نماؤتا تو قرآن کریم والے عملوں کا اور قرآن کریم و یاد کا اور دا قرآن کریم تعلیمات مزاد کے راوصل نور نگر قرآن کریم بملیغ الآل تراولی ذکا اللہ قرآن کریم کے فرمائی ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام بے شک دگا قرآن کریم کتاب چلے دگا قرآن کریم دا خلق و دا ہدایت دا پاردے خلق و تدیر غلار خیرہ خلق و ترش و ہدایت سمیا بل سے اللہ فرمائی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین دگا کتاب قرآن کریم چدے کہا لکھوں دلی کی ہو ہادی للمتقین ہدایت رہتے ان کے لئے خلق و لرم تاریخ و خلفاتی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دا حضرت عمر سے دا دور خلافت کے واقعات آدھو سے فرمائی چھے دا عمر سے پٹھن کی او سڑے را دے او سر باندین راماتے ہوئی او عمر سے پہ جڑت چھے قربان پکور کی زیو والا عمر سے